یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ایک خواب سناوا دار رسالت، ایک خواب سناوا، ایک خواب سناوا، او ایک خواب سناوا، آقا دا محلہ جیویں عرش مولا، آقا دا محلہ جیویں عرش مولا، کدے آن فرشتے کدے جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے، آقا نال رشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے، آقا نال رشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے، آقا نال رشتے۔ او کرما والا ویڑا، او کرما والا ویڑا ویڑا، او کرما والا ویڑا پلکاں نال چمدا جاواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں۔ اونچو کے سارے ہی یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ پڑھ لو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، پھر لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، 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 لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ یقین جانو یہ درود ہوے جڑا اللہ آپ ہی بھی کردا، فرشتیاں بھی آندا تے مومناں نوں حکم دیتا ہے۔ تو سرکار اللہ سارے نو سرکار دے گنبد دی حاضری نصیب فرمائے۔ جاؤ تسی دیکھو جا کے اللہ دی قسم نظارے نظارے نے، انشاءاللہ حاضری گج کے لگواؤ، اور بڑی بابرکت محفل ہے اس خوشی دے موقع تے۔ اللہ سارے نو یہ عادت جڑی پناہن دی توفیق عطا فرمائے۔ گج کے ایک باری ہاتھ سجا چوکے سارے کہہ دیو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ تینو عرشاں تیرا بنے بلایا، شان تیرے جیا کسے بھی نہ پایا، آقا شان تیرے جیا کسے بھی نہ پایا، ہوئی رب نال تیری ملاقات سونیا، پھر لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول
سلام علیکہ گج کے کہہ دو سبحان اللہ سماعت فرماؤ بڑے خوبصورت کلام مشہور زمانہ ہر بندے نو آمدہ ہے استاد سناہان موجود نے اللہ پاک سب دا نہ جانا اپنی بارگاہ قبول اور منظور فرمائے سماعت فرماؤ غریبات یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ 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 قسم رب دی ہے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی ہے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی ہے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی سب تو پیارا جا رسول اللہ قسم رب دی مینو سب تو پیارا جا رسول اللہ قسم رب دی مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی ہے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے آقا نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا نہ میں منگنا میں نو زر مل جائے بے پرا نہ کما ماں کھرا کوئی نہیں سائیاں ترس کھا کے میں نو پر مل جائے اڑ کے پہنچ جاواں تیرے آوچ قدماں ایسا وقت سائیاں بختاں بر مل جائے روز دیکھ دینا سردار تینو او مینو بچ مدینے دے کر مل جائے غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی ہے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ ایک باری سارے چھوٹے بچے آجو کے کہو قسم رب دی مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ لا قسم رب دی ہے مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ بڑی حسرت ہے دیکھن دی بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ہے دیکھن دی بڑا چاہے زیارت دا میری قسمت دا بھی چمکے ستارہ یا رسول اللہ میری قسمت دا بھی چمکے ستارہ یا رسول اللہ کہہ دو میری قسمت دا بھی چمکے ستارہ یا رسول اللہ قسم رب دی ہے میں
मैनू सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह कसम रब दी है मैनू सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह क्या दो सुभान अल्लाह एक बार मोहब्बत नाल दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि गया या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि नूर 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 ने मदीने दिया गलियां नूर 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 ने मदीने दिया गलियां पढ़ नूर 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 ने दिया गलियां नूर 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 ने मदीने दिया गलियां नूर 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 ने मदीने दिया गलियां आखो नूर नूर मदीने दिया गलियां नूर 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 ने मदीने दिया गलियां नूर 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 ने मदीने दिया गलियां फिर कैफ दे सरूर ने मदीने दिया गलियां कैफ दे सरूर ने दिया गलियां पढ़िए कैफ दे सरूर ने मदीने दिया गलियां कैफ दे सरूर ने दिया गलियां नूर 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 जे मदीने दिया गलियां इसने भी मदीना देख लिया उसने भी मदीना देख लिया इसने भी मदीना देख लिया उसने भी मदीना देख लिया या रसूल अल्लाह उसने भी मदीना देख लिया इसने भी मदीना देख लिया कभी मैं भी कहूँगा ए मौला कि मैंने भी मदीना देख लिया फिर आखो नूर 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 ने मदीने दिया गलियां नूर 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 ने मदीने दिया गलियां आका या रसूल अल्लाह दुखियों का गुजारा तेरी गली सुभान अल्लाह दुखियों का गुजारा तेरी गली बेचारों का चारा तेरी गली सुख चैन हमारा तेरी गली या रसूल अल्लाह सुख चैन हमारा तेरी गली बल्कि मैं तो यूं कहूँगा कि खुदा का नजारा तेरी गली फिर नूर 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 जे मदीने दिया गलियां पढ़िए नूर 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 यकीन जानो ते पढ़न दे नाल मदीने दियां वाकई नूर नूर गलियां ने जिथे जाओ नूर ही नूर दिल नहीं करदा मदीने चों निकलन दे जदों बंदे नूं पता चलदा मैं आज वापस टुट जाना बंदा ढावा मार मार रोंदा अल्लाह सारे नूं लैइए पक्की गल सच्ची है ये क्यों आम गलियां नहीं गज के सारे कह दियो नूर 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 ने मदीने दिया गलियां नूर 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 जे मदीने दिया गलियां हजे असमनु किसे सवाल कीता तेरा रंग क्यों इन्ना काला है ओ तेरे अंदर केड़ी खूबी है तेनू हर कोई चुम्मन वाला है हजे असवन ने अगू जवाब दिता मेरा शान में सब तू आला मैनू सारी दुनिया ना चुमदी के मैनू चुम गया कमली वाला ओ मैनू सारी दुनिया ता चुमदी मैनू चुम गया कमली वाला
मैनू सारी दुनिया तां चुमदी, मैनू चुम गया कमली वाला। लोकी हशर दिहाड़े तू खौफ खांदे, गज के जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अलहमदुलिल्लाह असीं महफिल कराने वाले हैं, महफिल जाने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला, सरकार दी बज़म से जाने वाले हैं। समात सुनाओ। लोकी हशर दिहाड़े तू खौफ, साडे वास्ते उस दिन ईद होनी, हाज़र रब दी बारगाह ओ विच होना, नाले सोने मुहम्मद दी दीद होनी। तो जो मेरे पालो सर गल समाज सुनो, तुसी तवज्जो थोड़ी जी इंशाअल्लाह मेरे रखो। मैं इंशाअल्लाह ताला ज़हीर साहब ने जो बुलाया तो मैं ना थोड़ा जिहा तुहानू दस के जावां। इन्हां मैनूं आख्या जी स्टेज ते आऊँगा फिर थोड़ा टाइम शुरू होना है। मोहब्बत ना कह दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गज गए इस तरह नहीं गज गया, इसका मतलब है अल्लाह तू पाक है, शक को नहीं। दो हाथ चुक के कह रहे सुभान अल्लाह। लोकी हशर दिहाड़े तू खौफ खांदे, साडे वास्ते उस दिन ईद होनी, हाज़र रब दी बारगाह ओ विच होना। यार बात सारे बंदे नाल बंदे सुनिए। हाँ लोकी हशर दिहाड़े, मैं तवज्जो करना इंशाअल्लाह ताला, मेरे तो बाद तुम सुनोगे तो तुहानू मज़ा भी आएगा, क्योंकि अही बंदे भी कलियां पढ़ते हैं, मैं भी कलियां पढ़ना, लेकिन जो कलाम होंगे ने इंशाअल्लाह समझदार कलाम होंगे ने, एवं सुना के टुर जाना उस वेले बंदे समझ नहीं आती। गज के कह दो सुभान अल्लाह। हाँ लोकी हशर दिहाड़े तू खौफ खांदे, साडे वास्ते उस दिन ईद होनी, हाज़र रब दी बारगाह ओ विच होना, नाले सोने मुहम्मद दी दीद होनी। रहमत लभदी फिरेगी हशर अंदर, जेड़ी गंजे शकर दी मुरीद होनी। असलम वेख लई हशर मैदान अंदर, हर पासे फरीद फरीद होनी। असलम वेख लई हशर मैदान अंदर, हर पासे फरीद फरीद होनी। असलम वेख लई हशर मैदान अंदर, हर पासे फरीद 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 होनी। रे रात दा जागना बड़ा औखा, रे रात दा जागना बड़ा औखा। एक जागदा यार दा यार दा, एक जागदा इश्क दी मर्ज वाला, एक जागदा सख्त बीमार राती, एक जागदा चोर सानू ते, एक जागदा पहरेदार राती। वारस शाम ए सारे सौ जांदे, इको जागदा परवरदिगार राती। वारस शाए सारे सौ जांदे, इको जागदा परवरदिगार राती। मलकल मौत जादा में उस वेले, मेरी सोच मदीने विच गई होवे। मजा आया तो कह दो सुभान अल्लाह। मलकल मौत तू जादा में उस वेले, मेरी सोच मदीने विच गई होवे। ओहो लिटी आई जसदे महले अंदर, कोठी होती तकबर दी टई होवे। फिर मैं कबर ते हशर तू नहीं डरदी, जे तार कलब दे साज दी सही होवे। जद मैं मना सरदार दा जी कर दे, ओ लाश शहर मदीने विच पई होवे। जद मैं मरा सरदार दा जी कर दे, लाश शहर मदीने विच पई होवे। जे गल करनिया कोई यार दी कर, मुल्ला छड़ लम्मियां तकरीरां। जे गल करनिया कोई यार दी कर, जे गल करनिया कोई यार दी कर। मुल्ला छड़ लम्मियां तकरीरां, ना बस्ते खोल ना विखाल सानू, ओ मियां हूरां दियां तस्वीरां। मैनू हूर
چورا جو کے چھڑیا ناہی تیڑے عشق دیاں زنجیرہ سردار تو سب کچھ یار نو سمجھی او دسیا چورا شریف دیا پیرا سردار تو سب کچھ یار نو سمجھی دسیا چورا شریف دیا پیرا وہ جو میرے حال آئی گیا بو آواز فرشتیاں محفل سے جاگ بیٹھ پوری توجہ میرے رکھو انشاءاللہ جڑی یہ ربائی پیش کرنا ہے بزم سے جانا لے سرکار نہ محبت کرنا سماعت فرماؤ جدو مر جانا ہے کور دے وچ ہونا ہے سماعت فرماؤ ربائی توجہ نال آئی گیا بو آواز فرشتیاں اینو اے دے حال تے رہن دیو اے تھکا ہویا اے عشق دیاں پرچیاں دا لمحہ نالے آرام دے پین دیو اے تھکا ہویا اے عشق دیاں پرچیاں دا لمحہ نالے آرام دے پین دیو اے دی روح نو کرو آزاد جلدی چونٹے عشق دی پینگ تے لین دیو سردار حساب جے نہیں دینا او میں جو معاف کیتا تسی رہن دیو سردار حساب جے نہیں دینا میں جو معاف کیتا تسی رہن دیو ہوا کدے غلام میں عربیاں دی عربی کرن منظور بخار آوے جڑے چار دی پھرام میں بدوان دے میرا گولیاں دے وچ جے شمار آوے چما پیر میں مدینے دے کتیاں دے میرے عشق دے وچ جے نکھار آوے اسے نہیں سردار میں لواں کر لے او کملی والنو میرے تے پیار آوے اسے نہیں سردار میں لواں تر لے کملی والے نو میرے تے پیار آوے اور جائی صاحب عزت شان عظمت جنوں رب بخشے او دی شان والوے کے سڑی دا نہیں عزت شان عظمت جنوں رب بخشے او دی شان والوے کے سڑی دا نہیں اپنے جرم نو آپ تسلیم کریے اپنے جرم نو کسے سر مڑی دانے لکھیا ہویا ہے عشق دے موڑی اتے کسے غیر دے ویڑے وچ بڑی دانے پھڑیے پیر سردار دے نال مریے او واگ کوفیاں دے پیر پھڑی دانے پھڑیے پیر سردار تے نال مریے وانگ کوفیاں دے پیر پھڑی دانے پھر نور 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 جے مدینے دیاں گلیاں پڑھئے نور نور ایسا نہیں تو جو میرا رکھ کے گج کا آواز آئے نور نور مدینے دیاں گلیاں نور 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 نے مدینے دیاں گلیاں نہ بکنے والے ہیں نعرہ رسالت اللہ شکیر جانو آج 2 دن تو میں بڑا تھکے ہیں ستا نہیں لگاتار پروگرام میرے پیرو مرشدہ بھی راتی پروگرام سی ساری رات ہوتے بھی ساں تے آج میں زہیر صاحب نے کہا ہے کہ میں انشاءاللہ پڑھ کے ٹور جاؤں گا کہ نہیں بہنا ہے تو انشاءاللہ اجازت دیں دے ضرور جائیں گے ایک بار محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ نعرہ ہی بلاندے کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ اجازت سماعت فرماؤ ہاں ہاں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں بولو بولو نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں شاہ رسول اللہ کا نعرہ ہم نے
ورثے میں ہے پایا تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول میں دعا اللہ کرنا یا میرے مالکا ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ سبحان اللہ ہاتھ جو کہ سارے کہنا جاگہ دا سبول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ہم المدین بھی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو جان لٹا دیں گے ہم وہ جانباز بھی ہیں بولو بولو ہم المدین بھی ہیں ਐਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਹੈ ਮਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਮੂਸ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨੀਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਣੀ ਪਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗੇ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਹਮ المدین آواز ہے ہم المدین بھی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو جان لٹا دیں گے ہم وہ جانباز بھی ہیں بولو بولو ہم المدین بھی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو جان لٹا دیں گے ہم وہ جانباز بھی ہیں ہم المدین بھی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو جان لٹا دیں گے ہم وہ جانباز بھی ہیں ہاتھ چوکے یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورثے میں ہے پایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی دین آیا لبیک 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 یا رسول اللہ تو چوکے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سونی صورت تے عاشق ہونا او ایک آدھی کنائی عاشق ہو تو اس سونے دا یارا جس اے شکل بنائی